Amen. Good morning. Selamat pagi. Did everyone rest well? Apakah semua sudah tidur dengan baik? Are you glad to be in God's presence this morning? Apakah saudara merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita pagi ini? Give him one more praise. Berikan Amen. tepuk tangan yang meriah. Wonderful. Luar biasa. You may be seated today. Saudara boleh duduk. Last night on my Twitter I said, Kemarin di Twitter account saya tulis, the first night of Empowered 21 Asia. malam pertama dari Empower 21 Asia, Real camels, benar-benar ada onta beneran, real elephants, ada gajah beneran, and the real presence of God. dan ada hadirat Allah yang beneran Haleluya. sungguh-sungguh. Haleluya. We're excited that you're here this morning. Kita senang saudara ada di sini pagi ini. We have some dynamic speakers who will be ministering today. Ada pembicara-pembicara yang dinamis di Rapi Tuhan melayani kita pagi ini. Thank you to our Korean worship team. Terima kasih untuk tim pujian penyembah dari Yeah, Korea. they did a great job this Luar morning. biasa menghantarkan kita ke hadirat Tuhan. Our first speaker this morning Pembicara kita pagi ini comes to us from Israel. datang dari Israel. How many of you love Israel? Siapa yang mengasihi Israel? Amen. Amin. Pastor Wayne Hilston Pastor Wayne Hilston presently is the senior pastor of King of Kings Church in Jerusalem. sekarang adalah presiden dari gereja King of Kings di Yerusalem. King of Kings is the largest spirit-empowered congregation in the land of Israel. Gereja King of Kings adalah gereja kepenuhan Roh Kudus yang terbesar di tanah Israel. Yes. Yes. God has used Pastor Wayne phenomenally over the years. Tuhan telah memakai Pastor Wayne dengan dahsyat selama beberapa tahun ini. He serves as part of our Global Council for Empowered 21. Dia juga bagian daripada Global Council daripada Empower And 21. we are honored that he has traveled from Jerusalem Kita sangat mendapat kehormatan beliau jauh-jauh datang dari Yerusalem to ke Jakarta Jakarta to share God's word this untuk morning. membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Pastor Wayne, come share with us Pastor today. Wayne, mari kita sambut di tengah-tengah kita. Yes. Real camels, real elephants, and a real donkey here to carry Ya, the Lord ada today. gajah benar, ada onta benar, dan ini ada keledai benar yang untuk membawa air firman Tuhan pagi hari ini. But the Lord once spoke through a donkey, he can do it again. Ingat Tuhan pernah pakai keledai untuk bicara, dia bisa pakai sekali lagi juga. Father, we come to you in the name of Jesus, Yeshua. Bapak, kami datang di dalam nama anakmu Yeshua. We pray for your anointing, Kami berdoa minta urapanmu. your power to be released Kuasamu dilepaskan through your word. melalui firmanmu. Amen. Amin. Shalom. Shalom. I feel so at home here in Indonesia when you say shalom. Saya merasa at home, saudara. Indonesia satu-satunya negara di luar Israel yang nyambut sesama orang Kristen dengan shalom. When we say shalom in Jerusalem, it's to say hi and goodbye. Jadi kalau di Indonesia atau di Israel, saudara, shalom itu hi juga ketemu, goodbye juga, shalom juga, saudara. Charles Spurgeon was one of the greatest eloquent preachers in history. Charles Spurgeon adalah salah satu pengkhotbah kelas gajah yang terbesar abad lalu, saudara. But Spurgeon said, Tapi Spurgeon berkata begini, it would be better to speak 6 words in the power of the Holy Ghost than preach 70 years of sermons without the Spirit. lebih baik ngomong 6 kata yang diurapi kuasa Roh Kudus daripada 70 tahun khotbah tanpa kuasa Roh Kudus. And one of the greatest evangelists of all time was D.L. Moody. Dan salah satu penginjil yang paling hebat dalam sejarah gereja adalah D.L. Moody. And this is what Moody said. Dan ini yang dikatakan oleh D.L. Moody. There is not a better evangelist in the world than the Holy Spirit. Penginjil yang paling besar adalah Roh Kudus sendiri. Spurgeon and Moody ministered long before the day of Pentecost or the outpouring of Pentecost at Azusa Street. Spurgeon dan Moody melayani beberapa generasi sebelum kebangunan rohani Azusa Street. If they confessed their dependence upon the Holy Spirit, how much more should we who call ourselves Spirit-filled be dependent upon the Holy Spirit to bring in the harvest? Kalau mereka yang bukan katanya orang karismatik, saudara, orang Pantekosta, begitu mengakui kebergantungan mereka akan Roh Kudus, apalagi kita yang namanya orang Pantekosta, orang karismatik, harus lebih mengandalkan Roh Kudus di dalam segala pelayanan kita.
What were Yeshua's words before he ascended into heaven? Apa kata-kata Yeshua sebelum dia naik ke sorga? He told his followers that Dia before that they should go and make disciples. Dia katakan kepada para pengikutnya, kamu pergi dan jadikan murid. It wasn't go build a chain of bless me clubs. Bukan katakan pergi dan bangun satu jaringan orang-orang yang minta berkat terus. The Great Commission was to go. Amanat agung ialah untuk pergi. But he said, before you go, Tapi dikatakan sebelum kalian pergi, wait. tunggu dulu. Strength will rise as we wait upon the Lord. We Ingat just sang mereka that yang song. menanti-nantikan Tuhan, kekuatan mereka akan bangkit, saudara. And they were told to wait in Jerusalem until the promise of the Father would come upon them. Tunggu di Yerusalem sampai janji Bapa itu turun ke atas kamu. And they will receive power when the Holy Spirit comes upon them. Mereka akan menerima kuasa pada saat Roh Kudus turun He di said, atas you will mereka. be my witnesses Engkau akan menjadi saksi-saksiku in Jerusalem, di Judea, Yerusalem, Samaria, and to the Yudea, ends of the earth. Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. World harvest was the chief purpose of Pentecost. Tujuan utama kenapa Pantekosta diberikan ialah tuaian dunia ini. And I am delighted that at this conference already the focus of the harvest is among us and it's being preached. Dan saya sangat bersyukur memang ini konferensi mengenai Roh Kudus, tapi sasaran kita adalah tuaian besar itu yang kita beritakan. Luke 8 tells us that the Son of Man came to sow good seed. Lukas pasal 8 perumpamaan tentang penabur anak manusia dikatakan menaburkan benih yang baik. But John 4 and Matthew 9 says that you and I are the harvesters. Tapi Yohanes 4 dan juga Matius pasal 9 dikatakan kita sama-sama adalah penuai-penuainya. We bring in the sheaves Kita yang membawa berkas-berkas bulir tuaian ini. of his harvest. Tuaiannya Tuhan. It is no accident that the Holy Spirit was outpoured on the day of Pentecost. Tidak kebetulan bahwa Tuhan memilih bahwa Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Shavuot, hari raya Pentakosta. Because Pentecost, Karena Pantekosta, Shavuot, the Feast of Weeks, itu hari perayaan 7 minggu. was a harvest festival. Adalah perayaan tuaian. Exodus 23:16 Keluaran 23 ayat 16 tells us that this festival menceritakan perayaan Shavuot ini. was to happen 7 weeks or 50 days from the day following that first Jadi- waving of the barley sheaf at Passover. 7 minggu. Jadi hari yang ke-50 setelah 7 minggu itu, maka tuaian gandum itu dilambaikan di hadapan Tuhan. They were to count those days of harvest until the first fruits wave of the wheat harvest would come on Pentecost. Jadi pada waktu tuaian gandum dari hari raya Paskah itu nanti omer ya, buah sulungnya itu diambil dan dilambaikan di hadapan ke Tuhan setelah hari yang ke-50. Jesus was sacrificed on the cross at the very time when the lambs were slaughtered by the priests for the Jewish feast of Passover. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib pas pada hari raya di mana anak domba Paskah disembelih oleh imam-imam di Bait Allah. And Jesus rose from the dead on the first Sunday after Passover when the priests waved the first fruits wave offering of the barley sheaf. Jadi pada waktu hari ketiga, hari Minggu di mana tuaian jelai pertama kali dilambaikan di hadapan Tuhan oleh imam besar, itulah hari di mana Yesus bangkit, hari yang For ketiga. Jesus was the first fruits from among the dead. Karena Yesus adalah buah sulung dari antara kebangkitan orang mati. And so it is no accident that the Holy Spirit was outpoured on the Jewish feast of Pentecost. Jadi tidak kebetulan bahwa Tuhan memilih bahwa Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. On the feast of Pentecost, the priest performed a wave offering before the Lord of the harvest. Hari Pentakosta di Perjanjian Lama, imam besar membawa korban lambayan di hadapan Tuhan, And yaitu what- korban tuaian. And what did the priest wave before the Lord? Dan apa yang dilambaikan oleh si imam di hadapan Tuhan? 2 lambs Ada 2 anak domba and 2 loaves of bread made from the wheat harvest. dan 2 ketul roti yang dibuat dari tuaian gandum. It says in Leviticus chapter 23 verse 17 Di dalam Imamat 23 ayat 17. that you should wave
two loaves of fine wheat flour. Harus dilambaikan 2 ketul roti yang dibuat dari gandum yang ditumbuk dengan halus. They are to be baked with leaven, Harus dibakar dengan ragi. and they are the first fruits to the Lord. Ini adalah buah sulung di hadapan Tuhan. And those 2 loaves of bread that were leavened, waved before the Lord, remind us of our own human, fallen, sinful condition. Dan kenapa roti itu pakai ragi, saudara-saudara, untuk mengingatkan kita mengenai keadaan kita manusia yang jatuh dalam dosa. But after we are baked in the fire of God's Spirit, Tapi setelah kita dibakar oleh api Roh Kudus, we are given the power to become holy and acceptable before kita God. diberikan kuasa untuk menjadi kudus dan berkenan untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. And Luke included one of Jesus' parables that illustrates the spread of his kingdom. Dan Lukas mencatat salah satu perumpamaan yang Yesus pakai menceritakan bagaimana cara penyebaran kerajaannya. And Jesus uses the metaphor of leaven or yeast. Yesus menggunakan metafora mengenai ragi ini. And in this case, the leaven has a positive Nah, connotation. kali ini ragi itu lambang positif, saudara. Jesus says in Luke 13:21 concerning the kingdom, Lukas 13 ayat 21 mengenai kerajaan Allah. it is like leaven, Itu seperti ragi which a woman took and hid in 3 measures of meal Yang- till it was all leavened. yang diambil seorang wanita dan menaruhnya sebesar 3 eva dan menghamiri seluruh adonan itu. Exodus 34:22 calls the Feast of Pentecost the first fruits of the wheat harvest. Keluaran 34 ayat 22 di mana Pentakosta dikatakan sebagai hari raya buah sulung tuayan gandum. And those 2 leavened loaves of wheat bread, as they were waved before the Lord, were a first fruits offering. Dan 2 ketul roti yang berragi yang dibakar dan dilambaikan di hadapan Tuhan itulah korban buah sulung, korban sulung. And first fruits are a guarantee of the eventual completion and fullness of the harvest. Dan ingat, buah sulung adalah panjer, adalah uang muka menjamin kelengkapan pembayaran yang sepenuhnya. On more than one occasion, Paul spoke of those disciples that he made, calling them the first fruits of his ministry. Dan para murid-murid, berapa kali murid-murid Rasul Paulus mengatakan, kalian adalah buah sulung dari pelayananku. And almost 2 millennia ago, there was a special first fruits wave offering of 3,000 souls. Dan hampir 2000 tahun yang lalu, saudara, ada korban buah sulung 2000 jiwa dalam satu hari. Those 3,000 dilambaikan. souls were a guarantee of a greater harvest yet to come. Ingat, saudara, satu hari khotbah 1 kali 3.000 orang diselamatkan itu adalah penjanji buah sulung dari tuayan yang besar yang akan datang. John Wesley said this concerning that day of Pentecost. John Wesley berkata itu mengenai hari raya Pentakosta. And on that day, the apostles having themselves received the first fruits of the Spirit. Nah, pada hari itu, saudara, rasul-rasul melihat dengan mata mereka sendiri, inilah buah sulung, roti lambaian buah sulung itu. Gave birth to 3,000 souls through the word of truth Melalui firman kebenaran ini 3.000 jiwa dilahirkan ke dalam as the kerajaan first fruits of the Christian church. Allah. Inilah buah sulung gereja Kristen. And James 1:18 says Yakobus 1 ayat 18 berkata, that we should be a kind of first fruits of his creation. kita adalah buah sulung daripada ciptaannya. Augustus Strong says in his theology textbook Di dalam buku teologinya dari Augustine Strong concerning this verse, mengenai ayat ini, we were saved not for ourselves only, kita diselamatkan bukan hanya demi diri kita sendiri, but as parts and beginnings of an organic kingdom of God. tetapi sebagai awal mula daripada satu kerajaan Allah yang organik. Pentecost, as the feast of first fruits, was but the beginning of a stream Pentakosta sebagai buah sulung itu baru titik awal dari satu aliran that shall continue to flow until the whole race of man is gathered in. harus terus mengalir sampai seluruh ras manusia selesai dikumpulkan. We read in the Jewish writings called the Mishnah Di dalam Mishnah, saudara, tradisi Yahudi, that those 2 loaves of bread that were waved bahwa 2 ketul roti yang dilambaikan itu were 7 handbreadths in length. itu 7 jengkal tangan panjangnya, They were saudara. almost a meter long. Jadi 7 jengkal tangan hampir semeter ya, saudara. And there were 2 of them, Dan ada 2 di situ. which tells us that the harvest that is to come Artinya bahwa tuayan yang is akan going to be datang great, itu besar. like a double portion. Itu seperti double portion, saudara.
We've seen nothing yet. Kita belum lihat seujung kuku, belum. The whole picture of the harvest of souls that will be gathered into his kingdom will not be small. Gambaran mengenai tuaian beribu-ribu, berjuta-juta orang yang dikumpulkan But ke it dalam will be kerajaan great. Allah bukan kecil, tapi besar. In fact, John had this vision in Revelation chapter 7 verse 9. Wahyu 7 ayat 9, Rasul Yohanes menerima penglihatan ini. A great multitude which no one could number. Kumpulan orang besar yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Of all nations, Dari tribes, peoples, and tongues. Seluruh kaum, bangsa, suku, dan bahasa. Standing before the throne and before, Di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. clothed with white robes, Berpakaian putih lenan. with palm branches in their Dengan hands. cabang pohon palem di tangan mereka. We say narrow is the gate. Kita katakan memang Only a few will enter. pintu itu memang kecil, sedikit yang bisa masuk. But that few is great. Tapi itu A gambarnya besar. multitude that no one can number. Kumpulan orang banyak yang nggak bisa dihitung angkanya. The promise Janji of the outpouring of the Spirit mengenai pencurahan Roh Kudus 2 millennia ago itu 2 milenium, 2000 tahun yang lalu. is not just to Peter's crowd that day. Bukan hanya untuk kelompok orang yang mendengar Petrus hari itu, bukan. In Acts 2:39 it says the promise is not only unto you and to your children, Kisah Rasul 2 ayat 39 bilang janji ini bukan hanya untuk kalian dan anak-anak kalian, but also to all that are afar off. tapi bagi mereka juga yang masih jauh. Those who are far off in space and time. Mereka yang masih jauh baik dalam jarak maupun waktu. The promise of the Holy Spirit being poured out upon all flesh has not yet been fulfilled. Janji Roh Kudus dicurahkan di atas segala makhluk, segala daging belum selesai sepenuhnya. The greatest harvest of all time is still ahead of us. Tuaian terbesar sepanjang sejarah masih ada di depan kita. The best Yang is yet terbaik to come. masih ada di depan Hallelujah. kita. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Everyone stretch out your hands. Semua orang ulurkan tangan saudara. Our brothers here on the front from Japan, stand up. Pastor Mizuno, Para pemimpin-pemimpin dari Murakami. Jepang. Pastor I just Murakami, declare today, Pastor Mizuno, kami katakan hari ini revival is coming to Japan. kebangunan rohani akan melanda Jepang. Hallelujah. Haleluya. Come on, give God praise Berikan all tepuk over this tangan yang room. meriah bagi Tuhan. Revival is coming to Kebangunan Japan. rohani akan melanda Jepang. Amen. Amin. We are praying much for you, brothers. Kami sangat mendoakan And God saudara-saudara is sini. going to send a breakthrough Tuhan akan kirimkan terobosan into this difficult area. ke dalam daerah yang keras ini. It won't always be difficult. Tidak akan keras God selama-lamanya. is going to give the victory. Tuhan akan Hallelujah. berikan kemenangan. Give God Haleluya. praise in this Berikan room. tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amen. Haleluya. Amin. Our second speaker this morning Pembicara kedua kita pagi ini is one of the fathers of the faith in Asia. adalah salah satu sesepuh iman di Asia ini. He pastored a great church in Kuala Lumpur. Mengembalakan jemaat yang luar biasa di Kuala Lumpur He's been an outstanding national leader for the Assemblies of God in Malaysia dan merupakan pemimpin nasional dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Malaysia and an international leader for the Assemblies of God around the world. dan juga pemimpin internasional bagi Assemblies of God di seluruh dunia. He's also served on the executive committee of the Pentecostal World Fellowship for several years. Dan juga selama bertahun-tahun menjadi Executive Committee di World Pentecostal Assembly. We are grateful and honored that we are in partnership with the Pentecostal World Fellowship through Empowered 21. Melalui Empower 21 kami bersyukur kami bisa bekerja sama dengan World Pentecostal Fellowship juga. The Pentecostal World Fellowship is over 50 years old Dan World Pentecostal Fellowship umurnya hampir 50 tahun. and brings together the historic Pentecostal denominations around the world in fellowship. Yang menyatukan denominasi tradisional Pentakosta di seluruh dunia. Empowered 21 is broader, including the charismatic world and many other expressions. Dan Empower 21 lebih besar karena mencakup gerakan Pentakosta baru yang namanya karismatik dan But we juga yang are lain-lain. very honored to serve the Pentecostal World Fellowship and to serve with them. Tapi kami sangat mendapat kehormatan untuk melayani bersama-sama melayani World Pentecostal Fellowship. Throughout its existence, Sepanjang
keberadaan kami. The Pentecostal World Fellowship Pentecostal World Fellowship was led by someone from North America, from the United States. selalu dipimpin ketuanya itu selalu orang Amerika Utara dari Amerika Serikat tentu. But just over a year and a half ago, Baru 1,5 tahun yang lalu that changed. itu berubah. And for the first time in history, Pertama kali dalam sejarah, a person not from the United States, seseorang bukan dari Amerika Serikat, but rather from Asia, tapi dari Asia. is the chair of the Ini Pentecostal World jadi Fellowship. ketua dari World Give Pentecostal God Fellowship. praise. Itu puji Tuhan. We are honored this morning Pagi hari ini kita mendapat to kehormatan. have the chairman of the Pentecostal World Fellowship Ketua dari World Pentecostal Fellowship to preach God's word to untuk us. memberitakan firman Tuhan di Empower tengah-tengah kita. 21 Asia, welcome with me. Empower 21, mari kita sambut Pastor bersama-sama. Prince Gunaratnam. Pastor Prince Gunaratnam. Come on, Brother Prince. Silakan. Amen. Hallelujah. Thank you, Wayne, for that wonderful message a few minutes Terima ago. kasih Pastor Wayne untuk pesan yang sangat dahsyat tadi beberapa saat yang lalu. Appreciate the introduction. Saya menghargai introduksi ini. We can certainly thank the Lord for Billy Wilson and Nico, Kami sangat berterima kasih untuk Pastor Billy Wilson, untuk Pastor Nico, their obedience ketaatan mereka to the leading of the Holy Spirit, pada tuntunan Roh Kudus, and together with the many various committees juga bersama-sama dengan anggota kepanitiaan lain. under the headship of Johan Handoyo. Ya. Dan terima kasih juga untuk semua panitia di bawah kepemimpinan Pak Johan Handoyo. that we can have this beautiful conference today. Supaya konferensi yang begitu indah ini bisa Let's terlaksana give them a hari ini. hand, Mari shall kita we? berikan tepuk tangan buat mereka, penghargaan kita. Wasn't last night a powerful service? Kemarin malam kan dahsyat sekali, saudara. What a beautiful and inspiring opening conference. Satu acara pembukaan yang begitu indah, begitu menggugah hati. I was greatly encouraged to know that Asia is taking the lead. Saya benar-benar mendapat satu kekuatan, saudara. Asia sekarang yang sedang memimpin. Amin. Yes. Now I understand why the Pentecostal Fellowship elected me as their chairperson. Sekarang saya juga ngerti kenapa World Pentecostal Fellowship pilih saya jadi ketuanya. And we thank God for what God and the Holy Spirit is doing. Kita bersyukur apa yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. You may like to know that the next Pentecostal World Conference is going to be in Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkin saudara ingin tahu bahwa Pentecostal World Congress itu yang berikutnya akan ada di Kuala Lumpur, Malaysia. It's going to be in August 27 to the 30th in the year 2013. Tahun 2013, 27 sampai 30 Agustus. So as the chairman of the Pentecostal World Fellowship, Jadi sebagai ketua dari Pentecostal World I want to Fellowship, warmly welcome you. saya mau menyambut saudara semua. And also on behalf of the Pentecostal World Conference, Dan juga atas nama Pentecostal World Conference. the chairman is the General Superintendent of the Assemblies of God of Malaysia, Dan ketuanya adalah ketua sinode dari Gereja Sidang Jemaat Allah Malaysia. Reverend Ong Sek Lian will be heading and leading that for the planning of that conference. Pendeta Ong Sik Liang yang akan memimpin jadi ketua panitia acara itu. Already there's been a lot of planning prepared ahead of time, Juga sudah ada perencanaannya sebelum waktunya. but please keep these dates in mind. Tapi tolong ingat di tanggal-tanggal ini. August 27 to the 30th, Tanggal 27 sampai 30 20 Agustus 2013. 2013. We'll look forward to another powerful move of the Holy Spirit and to see Asia take another leap in hastening the soon return of Jesus Christ. Kita akan melihat Asia sekali lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Somebody say amen. Katakan amin. I'm still trying to warm up. Saya masih berusaha pemanasan nih. Are you still there? Saudara masih ada di sini? How many believe God's a good God? Siapa yang percaya Allah kita Allah yang baik? How many believe He loves you this morning? Siapa yang percaya dia mengasihi saudara pagi hari ini? Can I ask you to start expecting God for something powerful today? Saudara harapkan Tuhan menyatakan dirinya dengan dahsyat pagi hari ini.
What do you have in mind? What do you want God to do for you? Apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara harapkan Tuhan lakukan Keep buat it clear saudara? in your mind. Tetap itu harus jaga jelas dalam pikiran God saudara. is a promise-keeping God. Allah kita Allah yang memegang janjinya. He will not fail you. Dia tidak akan mengecewakan engkau. This is a conference on the Holy Spirit. Ini adalah konferensi mengenai Roh Kudus. A conference to empower, to be empowered by the anointing of the Holy Ghost. Konferensi mengenai diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. So my thoughts with you is about the Holy Spirit and you. Dan jadi pemikiran saya saudara pagi ini ialah mengenai Roh Kudus dan saudara. If you look through the Bibles, you will notice from Revelation to Genesis that it was the Holy Spirit that was actively involved in doing creative things for the kingdom of God. Kalau saudara lihat mulai dari Wahyu mundur sampai Kejadian, itulah Roh Kudus yang terlibat di dalam tindakan-tindakan kreatifnya Allah. We see him at work with the Father and with the Son in creating this whole universe. Kita melihat dia dengan Bapa dan Putra bekerja menciptakan alam semesta ini. We see him in the life of the ministry of many in the Old Testament. Kita melihat dia bekerja dalam kehidupan banyak hamba-hambanya di Perjanjian Lama. There is no frame of time for the Holy Spirit as long as there is work to be done for the glory of God. Roh Kudus itu tidak ada masa kadaluarsanya. Selama masih ada tempat buat karya Tuhan, tetap ada karya untuk Roh Kudus. Doesn't matter what century we may be in. Tidak peduli saudara hidup di zaman The mana. Holy Spirit is at work today. Roh Kudus tetap bekerja sampai pada hari ini. And he wants to work through you. Dia masih mau bekerja melalui saudara. Because there's so much that needs to be done. Karena masih banyak yang perlu The dikerjakan. Bible tells us we are living in the last days. Alkitab katakan kita hidup di hari-hari terakhir. You look around and you see sin is rampant. Saudara lihat kiri kanan, dosa itu makin lama makin parah. We are living in very difficult, trying days. Kita hidup di dalam hari-hari yang penuh The pencobaan. Bible says the cup of sin is being full. Alkitab dikatakan nanti cawan dosa ini bentar lagi penuh. And listen, church, Dan dengarkan gereja Tuhan. our answer to overcome the power of sin, Dan jawaban yang kita berikan untuk menang atas kuasa to dosa, overcome the systems of this untuk world, menang atas sistem dunia ini, to have victory, supaya kita ada kemenangan, to see Asia reach for Jesus Christ, untuk melihat Asia dimenangkan bagi to Tuhan see our Yesus, world impacted by the gospel. melihat dunia kita diberi dampak oleh Injil. We need the Holy Spirit. Kita butuh kuasa Roh Kudus. We need the Holy Kita Spirit. butuh kuasa Roh Kudus. We need to be Pentecostal in our faith. Kita perlu harus jadi Pentakosta dalam iman kita ini. I want to use the story of Samson. Saya mau menggunakan cerita Samson. I want to use the story of Samson to illustrate the need of the Holy Spirit in our lives. Saya mau menggunakan cerita Samson menunjukkan kepada kita betapa kita butuh Roh Kudus dalam Now, hidup of kita. course, in Bible time, Samson's strength was more physical than anything else. Nah, tentu pada waktu zaman Alkitab kekuatan Tuhan atas Samson adalah kekuatan But fisik. today, I'm not asking you to become physically strong only. Tapi hari ini saya tidak minta Tuhan memperkuat saudara hanya secara fisik saja. But we really need is to be strong in the power of the Holy Tapi Spirit. kita harus menjadi kuat di dalam kuasa Roh Kudus. Samson's calling was to have victory and deliverance from the children, from the people of the Philistines. Panggilan Samson ialah untuk memberikan kemenangan dan kelepasan atas umat Tuhan dari tengah-tengah orang Filistin. I want you to look with me into the book of Judges chapter 13. Lihat Hakim-Hakim pasal 13, saudara. Judges 13 verses 2 through 5. Hakim-Hakim 13 mulai dari ayat 2 sampai 5. And you will see how the call of Samson, Saudara lihat bagaimana panggilan Samson. what Samson was called to do. What was his calling? Apa yang Tuhan minta Samson lakukan? Apa panggilan hidup dia? And the basis how he came upon the scene. Dan bagaimana Tuhan tampilkan dia ke panggung ini? Judges chapter 13 verses 2 to 5. Would you go ahead and read it? Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 5. Pada waktu itu ada seseorang dari Zora, dari keturunan orang Dan namanya Manoah, dan istrinya mandul dan tidak beranak. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya,
Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu dan jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab dari sejak kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Samson's calling was to deliver Israel Panggilan Samson ialah untuk melepaskan Israel out of the hands of the Philistines. dari tangan orang Filistin. Now there are many ways we can look at Samson's going about in performing or going about fulfilling the call. Nah, banyak cara dah kita bisa melihat bagaimana Samson itu mulai melaksanakan panggilan hidupnya. But I want to bring three particular areas Tapi saya mau tunjukkan ada 3 daerah yang luar biasa of ini. Samson being able to go and become a victor. Bagaimana Samson bisa muncul dan menjadi pemenang. How Samson had victory over what God had called him to do. Bagaimana Samson menang atas apa yang menjadi penugasan Tuhan bagi hidupnya. First of all, the Bible says that he was called to deliver Israel from the Philistines. Pertama-tama saudara, dia dipanggil untuk melepaskan Israel dari tangan orang Filistin. If you describe the world, you will describe what the Philistines were like. Kalau saudara pakai kata namanya dunia, itulah orang Filistin, itu lambang orang They were dunia. idol worshippers. Mereka penyembah berhala. They were people of the pleasure of this world. Mereka orang yang selalu menuruti keinginan daging dan keinginan dunia ini. They were evil. They were wicked. Mereka jahat tingkah They lakunya. didn't serve the true and living Mereka God. tidak melayani Allah yang sejati yang They hidup. lived after their fleshly nature. Mereka hidup menuruti keinginan daging mereka. Exactly what worldliness is all about. Persis yang namanya keduniawian The itu. Philistines was exactly what worldliness is all about. Jadi orang Filistin itu benar-benar adalah lambang orang dunia. And listen, we are living in a time where we as Christians are being challenged to live not according to the patterns of this world. Nah, saudara, ini gambaran. Kita diminta untuk hidup tidak sama dengan pola dunia ini. We're called to be victorious people, Kita dipanggil untuk menjadi umat yang menang, to be overcomers of sin. menjadi orang-orang yang mengalahkan dosa. But listen, Samson's secret of being able to deliver himself and the people of Israel was to be full of the Holy Ghost. Tapi ingat rahasia Samson bagaimana dia bisa memerdekakan baik dirinya maupun dari umatnya, ialah dia penuh dengan Roh Kudus. It was the Holy Spirit in his life that gave him the power to rise and to be able to deliver the children of Israel from the Philistines. Roh Kudus di dalam dirinya membuat dia mampu bangkit dan melepaskan umatnya dari tangan orang Filistin. If we're going to be the Asia that God is wanting Asia to be, Kalau- we need the Holy Spirit. Kalau kita mau menjadi Asia seperti yang dicita-citakan Tuhan, kita semua harus penuh dengan Roh Kudus. We need to be empowered by the Holy Kita harus Spirit. perlu diberdayakan oleh Roh Kudus. Samson's calling was to deliver Israel from the Philistines. Panggilan Samson ialah untuk melepaskan Israel dari tangan orang Filistin. And the answer for him to be able to do it was because he was a man who had the Holy Spirit in his life. Dan alasan kenapa dia bisa melakukan itu ialah karena dia seseorang yang memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. There was another area that Samson showed his strength and power. Satu area lagi di mana Samson menunjukkan kekuatannya, kuasanya. And that was when he was confronted with the lion. Ketika dia diperhadapkan dengan singa. And the Bible tells us very, very clearly in Judges Alkitab katakan dengan jelas dalam kitab Hakim-Hakim. chapter 14 verses 5 to 6 Pasal 14 ayat 5 dan 6. that one day as he was walking through on his way to a city, Pada satu hari dia lagi jalan ke satu kota. the Bible says a lion came out, a young lion came out at him. Alkitab katakan seorang singa muda tiba-tiba keluar dan menerkam dia. And the Bible says the Spirit of the Lord came upon him. Namun Alkitab berkata juga tiba-tiba berkuasalah roh Tuhan atas dia. And he rent that lion, he tore that lion like a young goat. Dia katakan dia robek singa itu seperti seekor anak lembu.
Listen, church. Dengarkan saudara-saudara. If we're going to be the Asia that God is going to use, Kalau kita mau menjadi Asia yang dipakai oleh if Tuhan. you're going to be the people that God is going to use to touch this nation and this world for Jesus Christ, Kalau kita mau menjadi umat yang dipakai Tuhan menjamah dunia ini dan bangsa ini bagi Tuhan Yesus. the answer is the Holy Spirit in your life. Jawabannya ialah Roh Kudus di dalam hidup saudara. Nothing less, nothing more. Tidak lebih, tidak kurang. We need to be a people full of the Holy Ghost. Kita harus menjadi umat yang penuh dengan Roh Kudus. The Bible says the Holy Spirit came upon him Alkitab katakan Roh Kudus dicurahkan, memenuhi dia. and he was able to rip that lion. Dia bisa merobek singa itu. That lion represents, the Bible tells us, the lion speaks of the devil. Nah, saudara, Alkitab berkata singa ini adalah lambang si iblis. How many of you know he goes about like a roaring lion, Siapa yang tahu Alkitab berkata si iblis itu berkeliling mengincar seperti singa, mencari seeking whom he may devour, mencari siapa yang bisa diterkam dan ditelannya. seeking whom he may devour. Mencari siapa yang bisa ditelannya. The answer for you and I to have victory over the devil is for you and I to be full of the Holy Ghost. Jawaban supaya saudara dan saya menang atas kuasa si iblis, supaya kita semua harus Do, penuh do- dengan kuasa Roh do you Kudus. know Satan is looking out? He's looking out. He's looking for you. Saudara, setan itu mengincar saudara, dia He, mengincar. he will do anything and everything to try to stop you. Dia melakukan apa saja, bagaimana caranya untuk Your menghentikan saudara. power is the Holy Spirit. Kuasamu adalah Roh Kudus. Your victory lies in the anointing of the Holy Ghost. Kemenangan saudara ialah di tangan pengurapan Roh Kudus. One day Jesus said to Simon Peter, Satu kali Tuhan Yesus berkata pada Simon Petrus, Satan desires you. Simon, setan minta. He wants to sift you. Dia sudah minta izin untuk menampi engkau. How many of you know Satan is still at the same business? Siapa yang tahu setan itu dari dulu kerjaannya belum ganti saudara, He menampi is orang. still looking out to see who he can sift. Dia masih tetap cari siapa yang dia bisa tampi. Bible tells us God said this to Paul, Alkitab katakan ini melalui Paulus. lest Satan take advantage of us. Dikatakan jangan setan memperdaya mengambil keuntungan daripada kita. Do not be ignorant of his devices. Jangan kita tidak peka akan segala kelicikannya. Peter says to the believers, Petrus katakan kepada orang-orang percaya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. berjaga-jagalah dan bersiap, awas-awaslah karena musuh-musuh iblis berkeliling seperti singa. The things that you're going to learn in this conference, Hal-hal yang akan saudara terima di dalam konferensi things that ini. the Holy Spirit is going to say to you in this conference, Hal-hal yang Roh Kudus akan katakan dalam the minute konferensi you ini. step out of those doors and you walk Dan outside, pada waktu saudara keluar nanti di sana, I want you to know Satan is out there. He will try to take those what you have heard and learn from the Lord. dan setan akan menunggu untuk berusaha mengambil apa yang saudara terima dari He's going Tuhan. to try to bring discouragement. Dia akan membawa keputusasaan. He's going to try to tell you and show you things that is impossible. Dia mulai menunjukkan kepada saudara-saudara, nah ini hal yang gak mungkin. Like Samson. Seperti Samson. The only way you and I can fulfill the call that God has called Asians to do is for us to be full of the Holy Ghost. Satu-satunya cara kita bisa menggenapi panggilan Tuhan bagi kita orang Asia ialah saudara harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. And then the third situation I see Samson. Situasi yang ketiga yang saya lihat Samson, He was able to defeat the Philistines. dia bisa mengalahkan orang Filistin. He was able to rip the lion Dia bisa merobek and singa have ini victory. dan menang. And then the third one. Dan yang ketiga, The Bible says once he was locked up in the city. satu kali Alkitab berkata dia lagi dikurung di kota. And there were gates in that city and the gates locked him in. Kota itu dikunci, pintu-pintunya tebal, ada 4 di sekitar dia. And the Bible tells me he woke up. Alkitab katakan Samson bangun. And as he tried to get out of the city, Waktu dia berusaha keluar dari kota itu, he saw the gates were locked. dia lihat pintunya terkunci. And the Bible says Alkitab katakan, the Spirit of the Lord came upon him. berkuasalah Roh Tuhan atas Samson. And he picked up those gates. Dia angkat gerbang itu Gates and posts. dan tiang sekaligus sama Lifted it pintunya, up. sama ambangnya dia Pulled it out of angkat. its roots. Dia angkat dari ambang Threw ke it on situ. the other side. Dilemparkan ke sana. And he walked out in Dia victory. berjalan di dalam The kemenangan. power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Listen, let me tell you Dan saya something. katakan sesuatu di sini. The devil will try every means to hinder you. Si iblis akan berusaha apapun segala caranya menghalangi He will engkau. try to put all kinds of barriers. Dia akan berusaha menaruh segala macam halangan. He will try to hinder you in every way possible.
impossible. Dia akan berusaha menghalangi engkau dengan berbagai macam cara. Listen, church, your answer for victory. Dan dengarkan saudara, jawaban saudara untuk kemenangan. Victory over the Philistines, which represents the world, Kemenangan yang atas orang Filistin, the lambang systems of the world, dunia, lambang the sistem pleasures of dunia, the world, lambang kesenangan the dunia, temptations of the world, pencobaan-pencobaan dunia, Satan himself, setan sendiri, and all of his demons. dan segala anak buahnya And even if he tries to put hindrances before yang you, berusaha dia melakukan halangan-halangan di depan saudara. your answer, Jawaban saudara, your answer, jawaban saudara, be filled with the Holy Ghost. dipenuhkan dengan Roh Somebody Kudus. say Katakan amen. amin. I saudara. said be filled with the Holy Ghost. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Be filled with the Holy Dipenuhkan Ghost. dengan Roh Kudus. Not just once. Bukan cuma sekali. So that you can look back and say, yes, 10 years ago I received the Holy Spirit. Saudara lihat ke belakang bilang, iya 10 tahun lalu saya Are dipenuhkan you dengan Roh filled Kudus. with the Holy Spirit today? Tapi hari ini apakah engkau dipenuhkan dengan Will Roh you Kudus? allow the Holy Spirit to fill you on a daily Apakah basis? engkau mau izinkan Roh Kudus memenuhi engkau setiap hari demi hari? That's the secret of your victory. Itu rahasia kemenanganmu. We can touch Asia. Kalau dia mau menjamah Asia, We can move this world. dia bisa menggerakkan dunia We ini. can stand against every opposition Dan dia bisa mengalahkan, mengatasi We segala can. tantangan kita bisa. by the power of the Holy Oleh Ghost. kuasa Roh Kudus. By the power of the Oleh Holy Ghost. kuasa Roh Kudus. By the power of Oleh the Holy kuasa Ghost. Roh Kudus. Samson's secret was the Holy Spirit. Rahasia Samson adalah Roh Kudus. Read his life story in the book of Judges. Baca kisah hidupnya di dalam Hakim-Hakim. And you would find this familiar statement. Saudara akan lihat pernyataan ini The berkali-kali. Spirit of the Lord came upon him. Maka berkuasalah Roh Tuhan The atas Spirit of the Samson. Lord came upon him. Berkuasalah Roh Tuhan atas Can Samson. that be said of you? Bisakah ini berkata tentang kita, saudara? Can that be said of you? Biar ini dikatakan tentang Just kita. as you wake up each day, Waktu kita bangun tiap as you pagi, face each challenge kita each menghadapi day, setiap tantangan, as setiap you face kesulitan. each challenge each Kita week, menghadapi setiap tantangan tiap minggu. will you say, God, your Biar kata, Holy Spirit Tuhan, abides in me. Biar Roh Kudusmu tinggal, Your berkuasa Holy atasku. Spirit is within my Roh heart and my Kudusmu life. bangkit di dalamku. Because that was Samson's secret. Karena itulah rahasia Samson. That was Samson's secret. Itulah rahasianya The Samson. Spirit of the Lord was upon him. Berkuasalah Roh Tuhan atas Samson. When I read that, then I asked myself a question. Waktu saya baca ini, saya bertanya pada diri sendiri. Samson, how did it all happen? Samson bagaimana itu? Samson, how did this all happen? Bagaimana ini bisa terjadi? What's the formula, Samson, Apa formulanya Samson? for the Holy Spirit to come upon you? Supaya Roh Kudus itu bisa berkuasa bangkit atasmu. Samson, what's the formula? Samson, apa sih rumusnya? And as I look into Samson's life, Waktu saya lihat kehidupan Samson, I see three clear pictures saya lihat ada 3 gambaran jelas that Samson experienced yang dialami Samson. that brought him to a place where the anointing of the Holy Spirit came upon his Yang life. membuat dia sampai di tempat di mana di situ ada pengurapan Tuhan atas hidupnya. Number one, Nomor 1, his birth was a miracle birth. kelahirannya itu adalah kelahiran mujizat. Turn to your neighbor and say his birth was a miracle birth. Katakan pada kiri kananmu, kelahirannya adalah kelahiran mujizat. Now turn to the other side of your neighbor and say his birth was a miracle birth. Katakan kepada kiri kanan saudara, kelahirannya adalah kelahiran mujizat. Come on. Katakan. You see, Samson wasn't born in a normal, regular way. Saudara, Samson lahirnya itu nggak biasa, saudara. His parents were barren. Karena orang tuanya mandul. And the Bible says the angel of the Lord came to his parents Alkitab katakan malaikat Tuhan itu datang ke orang tuanya. and said a miracle is going to take place. Dikatakan ada mujizat yang akan terjadi. And you're going to have a son. Kamu akan punya anak. Laki-laki. Number two, Nomor 2. Samson was a Nazarite. Samson itu seorang nasir Allah. Turn to your neighbor and say Samson was a Nazarite. Katakan pada kiri kananmu, Samson seorang nasir Allah. Now what is a Nazarite? Apa seorang nasir Allah? Very simply, a Nazarite is one who has been set apart for God. Jadi nasir Allah itu orang yang udah dikhususkan untuk Tuhan. And number three, Nomor 3. Samson claimed the promise of God that the Holy Spirit
will anoint him and use him. Samson mengklaim janji Allah bahwa Roh Kudus akan mengurapi dan memakai dia. When I took note of these, Waktu saya perhatikan ini, the formula that I saw in Samson's life, or the secret I saw in Samson's ini life, rahasianya, ini rumus rahasianya dalam kehidupan Samson ini. I said to myself, Saya katakan pada diri saya, well, looks like it's too late for me. I'm already born. ya kayaknya telat ya, saya udah keburu lahir duluan. And then the Holy Spirit said, Dan Roh Kudus katakan, you must be born again. kamu harus lahir baru. How many of you know that's a miracle Siapa yang tahu birth? itu satu mujizat dari Tuhan. Are you born again? Apakah engkau lahir baru? I said, are you born again? Apakah engkau lahir baru? I said, are you born again? Saudara sudah lahir baru. I said, are you born again? Apakah Say engkau amen. lahir baru? Katakan amin, saudara. Listen, don't take your birth for granted. Saudara lahir, keadaan saudara lahir baru bisa kenal Tuhan itu bukan sembarangan. If you want to have the power of the Holy Spirit in your life, Kalau engkau mau mengalami kuasa Allah dalam kehidupanmu, you can't be uncertain. mungkin kau nggak ragu-ragu. You cannot say, I think so. Saudara nggak boleh berkata, You kayaknya." have to know. Saudara harus yakin, You have to experience harus mengalami a miracle birth. satu kelahiran You mujizat. must be born again. Engkau harus lahir baru. There is no way Tidak mungkin the Holy Spirit can fill your Roh life Kudus bisa memenuhi hidupmu without you coming to that place of accepting Jesus Christ as Lord and Savior. sebelum engkau tiba ke tempat itu di mana engkau menerima Dia sebagai I'm Tuhan not dan Juru asking you, Selamatmu. are your parents Christians? Saya tidak tanya apakah orang tuamu Kristen. I'm not asking you, is your church a church that preaches the full gospel of Jesus Saya tidak Christ? tanya lu apakah pergi ke gereja yang memberitakan I'm not Injil asking you, sepenuhnya. is your pastor a spirit-filled Saya pastor? tidak tanya apakah gembalamu seorang yang penuh Roh Kudus. It makes no difference to you. Gak akan bawa perbedaan buatmu. You must be born again. Saudara yang harus lahir You baru. must know you're a born again. Engkau harus tahu, yakin bahwa engkau lahir baru. Because that's Karena what happened to Ini yang Samson. terjadi. And then he was a Nazarite. Dan yang kedua dia orang Nasir, seorang Nasir In other Allah. words, listen church, Dengarkan gereja we Tuhan. can't live a double standard life. Saudara nggak boleh hidup dengan dua standar. You can't put one leg in the world and the other in the church. Satu kaki di dunia, satu kaki di gereja. Nggak And bisa. then begin to say, Kemudian mulai ngomong, God's going to use Oh, Asia. Tuhan akan pakai Asia. This is Asia's Ini time. waktunya Asia. And you have one leg in the world. Tapi kakimu satu masih And di you have dunia. another leg in the church. Kakinya satu di And you gereja. expect God to do some marvelous thing. Engkau mengharapkan Tuhan memakai engkau Listen, melakukan perkara God dahsyat. is calling you. Tuhan memanggil engkau. Separate yourself. Pisahkan dirimu. I'm not talking about just an outside physical Saya separation. bukan hanya bicara mengenai perpisahan secara fisik I'm saja. not talking about a physical identification. Saya bukan hanya berbicara identifikasi secara I'm talking fisik. about a lifestyle that you live, a behavior that you have that stands out for the glory Tetapi of satu God. gaya hidup, satu perilaku, tingkah laku yang membuat saudara menonjol. Orang tahu saudara hidup khusus Come on, bagi Tuhan. somebody say amen. Katakan amin. I believe God this morning wants to search our own hearts and ask us this simple question. Saya percaya Tuhan pagi ini mau menerawang pada hati kita dan bertanya satu Are pertanyaan. we here truly setting ourselves apart that the Holy Ghost can fill us? Apakah kita semua mau jadi nasir Allah, dipisahkan supaya Roh Kudus bisa memenuhi I'm kau? asking you this morning as you sit here, will you ask the Holy Spirit to cleanse you, spirit, soul, and body? Dan saudara duduk di sini, saudara berkata, Roh Kudus, kuduskan aku, tubuh, jiwa, dan roh. Samson Samson, was a Nazarite. seorang nasir Allah. And Samson Dan Samson knew how to claim what God had promised him tahu bagaimana mengklaim apa yang Tuhan janjikan. for him to fulfill Supaya dia menggenapi the will and the purpose of God kehendak dan tujuan Allah in his life. di dalam hidupnya. He knew how to wait and believe for the anointing of the Holy Dia Spirit. tahu bagaimana menunggu dan menantikan urapan Roh Kudus dalam hidupnya. The Bible says, you shall receive power. Alkitab katakan engkau akan menerima kuasa. Can somebody say amen? Katakan amin, saudara.
The Bible says, behold, I sent the promise of my Father upon you. Alkitab katakan, lihat, aku akan mengirimkan janji Bapa kepadamu. The Bible says, in these last days, I will pour out my Spirit. Alkitab berkatakan, hari-hari akhir ini aku akan mencurahkan rohku. And if you want to really live under the anointing of the Holy Ghost, Kalau saudara mau hidup benar-benar di bawah pengurapan Roh are Kudus, you sure you're born again? saudara sudah yakin saudara lahir Are baru? you sure you know that Jesus Christ is Savior Apakah and engkau Lord? benar-benar yakin Yesus Kristus adalah juru selamat jiwamu? Are you sure that you're saying, God, sanctify me, make me holy? You have called me to be holy. Apakah saudara sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku ini nasirmu, nasir Allah, pisahkan kehidupanmu, jadikan aku kudus. You are holy. I need to be holy too. Engkau kudus, aku perlu kudus juga. I can't talk about Samson and not mention this. Saya nggak bisa kalau ngomong Samson nggak nyebut ini. Samson fell, didn't he? Samson kan gagal. I said Samson fell, didn't he? Kan Samson kan gagal. We better watch him. Hati-hati. Because the fall of Samson was this wise. Karena kegagalan Samson ini begini caranya. When Samson withdrew himself Waktu Samson menarik diri from God, dari Tuhan, then God withdrew the Holy Spirit. Tuhan menarik Roh Kudus dari hidupnya. God will never withdraw from you until you decide to walk away. Tuhan tidak akan undur daripadamu sampai engkau memutuskan meninggalkan. When Samson started to indulge in the things of the flesh, Pada waktu Samson memutuskan untuk memuaskan keinginan dagingnya, when Samson started to live a life that was a form of religion, a form of godliness. pada waktu Samson memutuskan hidup hanya secara agamawi lahiriah And saja. I'm afraid the churches today Dan saya- needs to be made aware. Saya khawatir saudara, gereja perlu zaman sekarang ini We disadarkan can kembali. so easily have a form. Kelihatannya di luar ada penampilan, The Bible says we deny the power of God. tapi di dalamnya kita menyangkali kuasanya. If we want to see God do some mighty things in us, Kalau saudara mau melihat Tuhan melakukan karya yang dahsyat di dalam kita, look at Samson and also see how he could fall, and so can we. lihat Samson, bagaimana Samson bisa gagal, kita juga bisa jatuh. We can lose our time that God is giving us. Kita bisa kehilangan kesempatan yang Tuhan God will beri pada have to kita. choose another nation. God would have to choose another group of people. Tuhan harus pilih bangsa lain, Tuhan harus pilih satu kelompok lain. If we indulge ourselves in the Kalau things of the flesh, kita terlalu melampiaskan keinginan if daging kita. all we have is simply a form of religion, Kalau yang kita punya hanya cuma sekedar satu penampilan agamawi. you know, as Pentecostals and charismatics, we learn the mechanics of how to do things. Kita orang Pantekosta, orang karismatik, saudara udah tahu lah mekaniknya. Even in speaking in tongues. Bahkan jurus-jurusnya untuk tanda kutip yang berbahasa roh. Sometimes I wonder whether it is the Spirit's anointing upon you or your intelligence. You have learned how to speak it and you just speak it whether the Holy Spirit anoints you or Kadang-kadang kita not. tuh sampai, aduh ini orang bener pengurapan Roh Kudus apa karena memang orang udah pinter ya, kebiasaan ada jurusnya. We Oh, can bener. have a form, Ada formnya saudara, ada satu penampilannya but begitu. we don't have the power, Tapi nggak ada kuasa, the ability to bring about the purposes and the will of God. kemampuan untuk mengejawantahkan, menjelmakan kehendak dan tujuan Allah di dalam. Close with this last thought. Ini pemikiran terakhir. There are three things you can do with your life. 3 hal yang saudara bisa lakukan dalam hidupmu. You can waste it, Saudara bisa sia-siakan just like the prodigal son seperti yang di sini saudara lihat. took his father's inheritance Anak bungsu ambil warisan ayahnya, and wasted it. menghamburkan. You can let this conference go to waste after when it's all said and done. Saudara, ini bisa sia-sia loh konferensi ini setelah selesai. Second thing you can do, Yang kedua yang saudara bisa lakukan, spend it saudara bisa selfishly. memakai untuk kepentingan sendiri. Like the story that Jesus tells about the rich man and Seperti Lazarus. orang kaya dan Lazarus dalam perumpamaan Tuhan He Yesus. was rich, Dia kaya, he was wealthy, dia kaya sekali. he was popular, Dia populer, but he lost it all.
Tapi kehilangan juga toh The akhirnya. Bible says he ended up in hell. Alkitab katakan ujung-ujungnya dia mendarat di You neraka. can spend what God has so blessed you and use it for your own Saudara selfish. bisa pakai apa yang Tuhan sudah berkati saudara untuk kepentingan diri sendiri secara selfish. Or the last one, Atau yang terakhir, you can invest it. saudara akan investkan. Will you invest your life in the Saudara, kingdom of God? investasikan hidupmu dalam kerajaan Allah. Will you give what God has put into your Saudara heart and life? pakai apa yang Tuhan taruh dalam hidup dan dalam hatimu. Will you use it for the glory and for the kingdom of Pakai God? itu untuk kemuliaan kerajaan Somebody Allah. say amen. Katakan amin, saudara. Somebody say amen. Katakan amin. Somebody say amen. Katakan amin. You can waste it. Saudara bisa sia-siakan. You can spend it selfishly. Saudara bisa pakai untuk kepentingan sendiri. Or you can invest it for the kingdom of Atau God. saudara bisa investasikan bagi kerajaan God Allah. wants to use you. Tuhan mau memakai saudara. And I'm going to ask you one more time. Saya akan bertanya sekali lagi. Are you sure you're born Maka again? saudara yakin kau sudah lahir baru? Can you really tell us when that really happened? Bisa cerita kapan itu terjadi? Can you say without a shadow of doubt, Bisakah engkau berkata dengan tanpa keraguan, my life is right with God, hidupku ini udah beres di hadapan Tuhan. mentally, emotionally, and physically? Secara mental, secara emosi, secara fisik. I'm walking with Jesus. Aku berjalan bersama Yesus. If what you heard the first night, Kalau apa yang saudara dengar malam that pertama, this is Asia's opportunity, ini adalah kesempatan Asia. this is Asia's moment. Ini momennya Asia. God wants to use Asia. Tuhan mau pakai Asia. God wants to use you. Tuhan mau pakai saudara. You need to understand, Saudara mesti mengerti. He can use Saudara, dia nggak bisa pakai a Tuhan. life that is unholy. Tuhan tidak bisa pakai hidup yang kotor, yang tidak Does not, bersih, that has not experienced the born again experience. yang belum mengalami kelahiran baru. Person that is not filled with the Holy Dan Ghost. orang seperti itu tidak penuh Roh Are Kudus. you sure you have been baptized with the Holy Maka Spirit? saudara sudah yakin saudara dibaptis oleh Roh Kudus. Stand with me Mari berdiri, and bow your heads. tundukkan kepala. Stand with me. Mari kita berdiri. Stand with me. Mari kita berdiri. Heads are bowed. Tundukkan kepala saudara. Nobody is saying a word. Please don't leave. Don't move yet. Jangan bergerak saudara, jangan bergerak. I'm Belum selesai. trying very hard. I'm looking at my watch and I'm Saya trying very berusaha hard. untuk jaga waktu. But I really feel this is very, very important. Tapi saya yakin ini sangat penting sekali. I believe the Holy Spirit is ministering to a number of you. Saya percaya Roh Kudus sedang melayani banyak dari saudara. He wants to touch you today. Mau menjamah saudara He hari wants to ini. bring that assurance into your heart Dia and life. membawa keyakinan itu dalam hidup saudara. Will you let me pray with you before we change the order of service? Dan saudara, biar saya berdoa dulu sebelum kita pindah. How many this morning would like to say, Pastor, I felt God speak to me. Siapa yang berkata pagi hari ini, Pastor, saya rasa Tuhan bicara pada I saya pagi feel ini. challenged in my Saya spirit. merasa tertantang dalam roh saya. I want to make a fresh commitment. Aku mau membuat komitmen yang baru. Right from the very first day, full day of this conference, Mulai di hari pertama I sepenuhnya want to dari make hari a ini. fresh Aku mau commitment. membuat komitmen yang baru. Now I'm talking to people that sense a very specific presence of God, a drawing, a challenge in your own heart. I'm speaking to you. If that's you, quickly step out of your seat. Jadi Come and kalau meet me saudara here in the benar-benar front. merasa, iya benar ini Tuhan bicara kepada aku ada Don't stand there. sesuatu. Just come on down here. I'm Maju, going to pray saudara, with maju. you. Saya akan for a berdoa while. buat If you saudara. sense a need, Saudara merasa ada satu kebutuhan. if you want to make a fresh commitment, Saudara mau membuat komitmen yang baru. if you want to say, yes, Pastor, God is Saudara mau challenging katakan, me. Tuhan benar kau menantang Step out of aku. your seat from where Saudara you are keluar quickly. dari mana engkau Don't berada. look around, please. Ayo. Every head bowed, and come real close. Come real close. Datang dekat lagi, dekat lagi, Come dekat real lagi, close. dekat lagi, Come maju real lagi, dekat close. lagi. Come real close. Come real Dekat close. lagi. Oh, Jesus. Come real close. Datang dekat. Come real close. Datang dekat. Now listen, I know all of us can come and make a fresh commitment, but if you sense God is speaking to you very specifically, Saya tahu banyak yang mau datang, tapi saya Rededication of your saudara life. yang sungguh-sungguh berkata, a Tuhan, recommitment of your aku life, mau serahkan diriku, aku mau you jadi want to let the nasirmu. Philistines in your life, you want to be an overcomer. Saudara, engkau mau menang atas semua orang Filistin dalam hidupmu. Worldliness that's in your life, Segala keduniawian dalam you want hidupmu. to receive a cleansing this Saudara mau morning. menerima pembersihan bagi You ini. want to say, God, I want to know for sure I'm born again. Saudara, Tuhan berkata, aku mau Come engkau on, come on, yakin come on, kau lahir come baru. quickly, come quickly, come Datang cepat, datang quickly. cepat. And everybody pray, Semua everybody berdoa, pray, semua everybody berdoa, pray. semua berdoa, Everybody pray. semua berdoa, Parabashaya. semua berdoa. Purabababara. Handala bara 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 bara. Yes, yes.
Yes, tell the Lord why. Why are you kepada standing Tuhan, at this kenapa altar? engkau Tell Him, berdiri? say, Lord, I'm Katakan, here. Tuhan, aku mau. I hear your voice, Aku dengar Lord. suaramu. I hear your Holy Aku Spirit, dengar Roh Lord. Kudusmu. I sense your conviction, Aku Lord. merasa penemplakanmu, Tuhan. Oh Oh God, Tuhan. I surrender, I Aku surrender, I surrender, Aku Lord. menyerah. I surrender, Aku Lord. menyerah. I surrender, Lord. menyerah, Tuhan. I give myself to you, Lord. berikan diriku Cleanse kepadamu. me, Lord. Bersihkan aku, Wash Tuhan. me, Basuh aku, God. Tuhan. Set me free. Bebaskan aku. Oh, there's going to be a rich anointing that's going to come upon you now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Haleluya. I want you to listen to me. Dengarkan saya. Yes, hold it just for a little while. Listen, Sebentar ini saudara dengarkan. just a minute. Listen to me. Sebentar ini saudara mendengarkan. I want you to say this prayer after me, won't you? Ikuti doa ini. Say this prayer after me. Ikuti doa Dear ini setelah saya. Jesus. Tuhan Yesus yang baik. Come on, say that after me. Dear Jesus, Katakan Tuhan Yesus yang baik. I'm coming to you. Aku datang kepadamu. I recognize your call. Aku mengakui panggilanmu. I understand your will, Aku mengerti kehendakmu. your purpose Tujuanmu for this conference untuk konferensi ini on the Holy Spirit. tentang Roh Kudus. Dear Jesus, Tuhan Yesus yang baik. I confess Aku mengakui without you, tanpa engkau, your anointing, tanpa pengurapanmu, I am nothing. aku tidak ada apa-apanya. Forgive me, Jesus. Ampuni aku Yesus. Be my Savior. Jadi juru selamatku. You may have accepted Jesus Christ many times. Never mind. Say this with me. Be my Savior. Mungkin dulu saudara sudah pernah terima Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Katakan, jadilah juru selamatku. Be my Savior. Jadilah juru selamatku. Be the Lord of my life. Jadi Tuhan atas I hidupku. welcome you, Jesus. Aku menyambut kau Yesus. My eyes are upon you. Mataku tertuju padamu. I'm looking to you, Aku Jesus. memandang padamu Yesus. Now don't look down. Look up. Look Lihat up. atas, lihat ke atas, lihat ke atas. And I receive the Holy Spirit. Aku terima Roh Kudusmu. One more time. Sekali lagi. One more time. Sekali lagi. I receive Aku the Holy terima Ghost. Roh Kudusmu. Receive Terima that anointing. Roh Kudus. Receive. Terima Roh Kudus. Receive. Terima. Receive. Terima Roh Kudus. Receive. Terima. We give you thanks, we give you praise. Bersyukur dan kami beri pujian. And everybody say Semua katakan amen. amin. Come on, everybody Katakan semua say. katakan amin. Everybody say Semua katakan amen. amin. Hallelujah. Haleluya. Will you look at me for a little while? Lihat saya sebentar. Before I'm looking at my time and I know we've got to hurry here. Haleluya. Listen, Dengarkan, if you're serious, kalau saudara serius, God is very serious. Tuhan juga serius. I don't want you to walk back there and continue the way you walked up. Jangan terus gaya hidup seperti waktu ke sana. God has already touched you Tuhan and done sudah a menjamah powerful saudara work. dengan dahsyat sekali ini. Hallelujah. Haleluya. I said Saya hallelujah. katakan haleluya. If you've been struggling with some Philistine situations in your life, Kalau saudara believe bergumul, that it ada has orang been broken. Filistin, ada Filistin dalam hidup The saudara. anointing of God Sudah has katakan, loosed you. pengurapan Allah telah melepaskan kau. You are being loosed Kau from it. dilepaskan. God's given you the victory. Tuhan berikan kemenangan. God has given you the victory. Tuhan telah berikan I kemenangan. want you to go back Saudara kembali praising Him, memuji Tuhan. thanking Him. Terima kasih. Hallelujah. Haleluya. Remain standing and you can go back to your seats. Let's sing a chorus.